रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कुरान मजीद तमाम लोगों के लिए हुज्जत है, बुरहान है। बुरहान यानी दलील, हुज्जत। इस बात को सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 174 में कुछ यूं फरमाया गया, लोगों तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास दलील रोशन आ चुकी है और हमने कुफ्र और जलालत का अंधेरा दूर करने को तुम्हारी तरफ चमकता हुआ नूर भेज दिया है। मेरे भाइयों, ये किताब दावत हक देती है, बुरे अमाल के बुरे नताइज से आगाह करती है। ये तो एक नसीहत है। सूरह नंबर 50 की आखिरी आयत में फरमाया गया कि ये लोग जो कुछ कहते हैं हमें खूब मालूम है और तुम इन पर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं, नसीहत करते रहो। मैंने इस पूरी सीरीज़ में आपकी तवज्जो अरबी ज़बान के लफ्ज़ दुआ पर दिलाई है। दुआ करना यानी अल्लाह की तरफ रग़बत करना। दाल ऐन अलिफ अरबी ज़बान का लफ्ज़ दुआ, इस लफ्ज़ का मादा दाल ऐन वाव से माखूज़ है। जिन आयात का तर्जुमा बयान किया, ज़्यादातर जिन मकामात पर अरबी मतन में लफ्ज़ दुआ इस्तेमाल हुआ, मैंने उन मकामात पर तर्जुमा दुआ ही किया है, क्योंकि तकरीबन हर कलमा गो मुसलमान इस इस्तिलाह से अच्छी तरह वाकिफ़ है। याद रखिए, तर्जुमा एक इंसानी कोशिश है जिसमें तर्जुमा करने वाला मतन कुरान के मफ़हूम को बयान करने की कोशिश करता है। बेशक असल तो अरबी मतन ही है। इसलिए सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि तर्जुमे के साथ अरबी मतन पर तवज्जो रखें। जो भाई तर्जुमा कंजुल ईमान पढ़ रहे हैं वो भाई इस लफ्ज़ की शिनाख्त के लिए सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 55 देखें। उदू रब्बकुम, अपने रब से दुआ करो। पूरी आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है, अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ाते और आहिस्ता, बेशक हद से बढ़ने वाले उसे पसंद नहीं। तर्जुमा कंजुल ईमान भी बहुत ही बेहतरीन फ़ायदेमंद तर्जुमा है। अब मैं आपकी तवज्जो अरबी ज़बान के एक और लफ्ज़ की तरफ दिला रहा हूँ, इबादत यानी वर्शिप, जिसका मादा है अब्द ऐन बे दाल। इबादत के मायने हैं किसी की आजिज़ी और इनकिसारी के साथ बंदगी, ग़ुलामी, खिदमत गुजारी करना, अहकाम की तामील करना। अगर आपने पार्ट 13 देखा हो तो एक दलील अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बार बार दी है। जैसे सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 71 में कहा गया कि ए नबी कह दीजिए, क्या हम अल्लाह के अलावा इनसे दुआ करें जो ना हमें नफ़ा दे सकें और ना वो हमें नुकसान पहुंचा सकें। जैसे सूरह नंबर 10 की आयत नंबर 106, और अल्लाह को छोड़कर उससे दुआ न करना जो ना तुम्हारा कुछ भला कर सके और ना कुछ बिगाड़ सके, अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में हो जाओगे। और जैसे सूरह नंबर 13 की आयत नंबर 16 में फरमाया गया कि तुमने अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों को क्यों औलिया यानी कारसाज, हिमायती बनाया है जो खुद अपने नफ़ा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते। कहने का मकसद ये कि ये दलील बार बार दी गई है कि इन लोगों से क्यों दुआ करते हो जो तुम्हारे नफ़ा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते। आप इस दलील पर ज़रा तवज्जो रखें, इसे जहन में रखें। अब मैं आपको सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की 3 आयतें सुनाता हूँ। सबसे पहले सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 75, तर्जुमा कुछ यूँ है, मसीह बिन मरियम नहीं मगर एक रसूल। इससे पहले बहुत रसूल हो गुजरे और इसकी माँ सद्दीका है, दोनों खाना खाते थे। देखो हम कैसी साफ निशानियाँ उनके लिए बयान करते हैं, फिर देखो वो कैसे औंधे जाते हैं। दोनों खाना खाते थे यानी सारे बशरी तकाज़े उनके साथ थे। जो खुद मोहताज हो, आजिज़ हो, वो इलाह कैसे हो सकता है। शेख अहमद दीदाद मरहूम, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, कहा करते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बताना चाहते हैं जो खाना खाता है वो खुदा नहीं हो सकता, वो इबादत का हकदार नहीं है।
رومن کیتھولک چرچ میں مریم سلام اللہ علیہ کی عبادت بھی بطور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے کی جاتی ہے، اور عیسائی عام طور پر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دوسرے معنوں میں اگر آپ کھانا کھاؤ گے تو آپ کو یقیناً بول و براز یعنی کال آف نیچر کی حاجت ہوگی۔ یہ خدا کی کوالٹی یعنی خوبی، خصوصیت، صفت نہیں ہے۔ کتنی صاف طور پر ہم نشانیاں بیان کر رہے ہیں، پھر بھی دیکھو وہ کیسے اوندے جاتے ہیں، یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 76 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہو کہ تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جس کو تمہارے نفع و نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور اللہ ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا دلیل کو ذہن میں رکھیں، یہ وہی دلیل ہے، نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ کیا آپ نے توجہ دی آیت کس کے بارے میں ہے؟ پچھلی آیت میں کس کا ذکر ہوا؟ مریم سلام اللہ علیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، رسول اللہ، جن کو بہت زیادہ حسی معجزے دیے گئے۔ انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ جن پر اللہ کا فضل ہوا وہ اللہ کے رسولوں کا ہوتا ہے، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا، اور پھر صالحین کا۔ دیکھیں سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 69-69 میں، دوستو انسان کوئی بھی دعا کرے اس میں نفع و نقصان ہی پیش نظر ہوتا ہے۔ اس پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی کسی کے لیے نہ نفع کی نہ نقصان کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاں البتہ دنیاوی ظاہری اعتبار سے اسلام نے اہل ایمان کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ اب آخر میں آپ کو سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 77 کا ترجمہ سناتا ہوں، جس میں عیسائیوں سے خطاب کر کے بتایا گیا کہ دین میں غلو گمراہی کا سبب ہے اور اس سے بچنا چاہیے، اور جو لوگ غلو کرتے ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لوگ خود تو گمراہ ہوتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق غلو یعنی مبالغہ نہ کرو، اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھا رستہ دکھائے اور قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔